नमस्कार मु प्रकाश आपणक नहीं आसी आज सकाळर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर से वीडियो को शेष पर्यंत देखा मोर अनुरोध चलतु सकाळर खबर उपरे नजर पकाइबा किंतु ताहा पूर्व समस्त को अनुरोध वीडियो को गोटे गोटे लाइक करंतु और बहु मात्रा रे शेयर करंतु यदि चैनल पाई नुआ ताहेले सब्सक्राइब मध्य करिनेबे। परवर्ती खबर डिसेंबर 19 रे विधानसभा घेरिबे अंगनवाड़ी कर्मी को आर्थिक घोषणा बंद और अनावश्यक कार्यभार प्रत्याहार सह भत्ता वृद्धिर प्रतिश्रुति पूरण न कले आगामी डिसेंबर 19 तारिख रे विधानसभा घेराव करिवे अंगनवाड़ी कर्मी। आज एआईटीयूसी राज्य कार्यालय आयोजित सांबादिक सम्मेलन रे मोर्चा पक्षरु एही सूचना दिया जायछि। परवर्ती खबर डिसेंबर 5 दिनिया ओडिशा गस्त सुचंती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से एठारे विभिन्न कार्यक्रम रे जोग देबे। तांको सुरक्षा व्यवस्था को नहीं मुख्य शासन सचिव और डीजीपी समीक्षा बैठक करिसंती। डिसेंबर 3 तारिख अपराह्न 2:55 रे दिल्ली विमानबंदर वायुसेनार स्वतंत्र विमान रे बाहरी राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू संध्या 5टा बेले भुवनेश्वर बिजू पट्टनायक अंतर्जातीय विमानबंदर रे पहुंचबे। प्रोटोकॉल अनुसार सेठारे तांकु मुख्यमंत्री मेयर मुख्य शासन सचिव डीजीपी अन्य वरिष्ठ अधिकारी स्वागत करिवे। विमानबंदर संध्या 5:30 रे बाहरी राष्ट्रपति चंद्रशेखरपुर नीलाद्री बिहार स्थित एक बस्ती को जिवे। सेठारे पंडित रघुनाथ मुर्मू को प्रतिमूर्ति उन्मोचन करिवे। सेठारु 6:10 रे बाहरी 6:25 रे राजभवन रे पहुंचबे बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर कृषि विभाग रे 324 पद खाली राज्य रे मृत्तिका संरक्षण संप्रसारण कार्यवर्ता को दियाजिबो नियुक्ति। राज्य सरकार को कृषि और कृषक सशक्तिकरण विभाग रे पूर्ण हेबो अनेक पद। एने ओडिशा कर्मचारी चयन आयोग ओएसएससी तरफ एक विज्ञप्ति प्रकाश पाई। मोट 324 जन मृत्तिका संरक्षण संप्रसारण कार्यवाही को नियुक्ति दियाजिबो। नवेम्बर 27 रु एतिपाई आवेदन प्रक्रिया आरंभ होई डिसेंबर 26 रे समाप्त हेबो। सेहीपरि ऑनलाइन एप्लिकेशन फॉर्म सबमिशन रो अंतिम तारीख डिसेंबर 29 रहितिबा बेले फॉर्म संशोधन अंतिम तारीख जनवरी 1 तारीख रहिछि। इच्छुक प्रार्थी माने ऑफिशियल वेबसाइट को जाई एही नियुक्तिर सविशेष तथ्य जानि परिबे बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर 26 रु विधानसभा शीतकालीन अधिवेशन 25 रे सर्वदलीय बैठक। नवेम्बर 24 रु आरंभ हेबो ओडिशा विधानसभा शीतकालीन अधिवेशन। डिसेंबर 31 तारिख पर्यंत शीतकालीन अधिवेशन चलिबो। शीतकालीन अधिवेशन पूर्व 25 रे सर्वदलीय बैठक बसिबो। गृह सुपरिचालना नहीं बैठक रे आलोचना हेबो। एने संसदीय व्यापार मंत्री मुकेश महालिंग सूचना दैछंती बोली खबर मिलछि। परवर्ती खबर प्रदूषण को नहीं सुप्रीम कोर्ट नेले बड़ निष्पत्ति। ऑनलाइन रे चलिबो कोर्ट। दिल्ली एनसीआर रे प्रदूषण को दृष्टि रे रखी सुप्रीम कोर्ट नेले बड़ निष्पत्ति। सबु कोर्ट को यथा संभव कार्य करबा को परामर्श दैछंती सुप्रीम कोर्ट। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम रे हाजर हेबा आईनजीवी एवं लोकन को अनुमति दैछंती। एने प्रधान विचारपति संजीव खाना सूचना दैछंती। जेतेबेले किछि वरिष्ठ आईनजीवी तांको निकट को आसी ऑनलाइन मोड कार्य करबा को अनुरोध करिथिले। एहा उपरे विचार करी संजीव खाना निष्पत्ति नै थिबार खबर मिलिछि। परवर्ती खबर आजिटारु आरंभ हेबो दान किणा। 3100 टंकार सबु धान किणिबे राज्य सरकार। आजिटारु आरंभ हेबो दान किणा। एतिपाई 200टी मंडी रे अत्याधुनिक व्यवस्था करा जायछि। 3100 टंकार सबु धान किणिबे राज्य सरकार। आजिटु बरगढ़ जिला साहेलारु आरंभ हेबो दान किणा। बरगढ़ जिलार पद्मपुर बरगढ़ एवं ओताबिहार नियंत्रण बजार कमिटी रो 219 मंडी रे धान संग्रह हेबो। मोट 1,55,617 चाषी धान बिक्री पाई पंजीकृत होइचंती। ए पर्यंत 1,33,056 चाषी टोकन आसीची। प्रथम पर्याय रे 73,54,347 क्विंटाल धान संग्रह करा जिवो। चाषी धान सुरुकुरु रे संग्रह पाई बेडेन और ओताबिरा रे थिबा 46 मंडीर कर्मचारी को प्रतिक्षण दियाजिबो बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर ओडिशा आसिबे प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री शाह। ओडिशा गस्तरे आसिबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह। उभय ओडिशा रे आयोजित एबाकु थिबा पुलिस डीजी सम्मेलन रे जोग देवार कार्यक्रम रहिछि। नवेम्बर 29 तारिख रु 31 तारिख पर्यंत चलिबो डीजी सम्मेलन। खूब शीघ्र एने सरकारी स्तर रे घोषणा कराजिबो बोली सूचना दैछन राज्य बीजेपी सभापति गोलक महापात्र। परवर्ती खबर असंभाल स्थिति रे दिल्ली प्रदूषण।
ଆଜିଠୁ ସବୁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ, ଅନଲାଇନରେ ପାଠ ପଢା। ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଜି ବି ଭୟଙ୍କର ପ୍ରଦୂଷଣରୁ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ। କିଛି ସ୍ଥାନରେ AQR ରେକର୍ଡ ସ୍ତର 500 ପାର କରିସାରିଲାଣି। ସ୍ଥିତିକୁ ନଜରରେ ରଖି ନୋଏଡା ଓ ଗୁରୁଗ୍ରାମରେ ଅନଲାଇନ କ୍ଲାସ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଓ JNUରେ ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନ କ୍ଲାସ କରାଯିବ। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ନଜରରେ ରଖି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। MCD କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସକାଳ 8:30ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏହାସହ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ ଅନ୍ୟ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସକାଳ 10ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହିବ। ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ନଜରରେ ରଖି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ସମୟରେ ଖୋଲିବା ଓ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ସେହିପରି ସବୁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ଅଛି। ବାହାରୁ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସୁଥିବା ଟ୍ରକ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଉପରେ ବି ରୋକ ଲାଗିବ। ଦିଲ୍ଲୀ ଭିତରେ ODD ଓ EVN ନମ୍ବରରେ ଗାଡ଼ି ଚାଲିବ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଆଉ 4-5 ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 23 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପୁଣି ଲଘୁଚାପ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା 21 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ 23 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଲଘୁଚାପ ହେବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା 21 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା କ୍ରମେ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ 23 ତାରିଖରେ ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେଇପାରେ। ଲଘୁଚାପ ରୂପ ନେବା ପରେ ଏହା ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରି ଅବପାତର ରୂପ ନେଇପାରେ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଲଘୁଚାପର ପ୍ରଭାବ କେଉଁ ପ୍ରକାର ରହିଛି ସେ ନେଇ କୌଣସି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର। ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆସୁଛି ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କାର ବିଲ୍। ରାଜ୍ୟର ବିଦ୍ୟୁତ ବିତରଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି ଟାଟା କମ୍ପାନୀ। ବିଦ୍ୟୁତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ନାଁରେ ନାନା ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥା। ପୁରୁଣା ମିଟର ବଦଳାଇ ଏବେ ଘରେ ଘରେ ଲଗାଉଛି ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର। ସେହି ମିଟରରେ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ ଆସୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମାଲକାନଗିରି ବିଲ୍ ଦେଖି ତାବୁ ହେଉଛନ୍ତି। ବିଜୁଳି ଖର୍ଚ୍ଚଠାରୁ ଅଧିକ ବିଲ୍ ଆସୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି TPS ଓ DL କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୁରୁଣା ମିଟର ବଦଳାଉଛି ବିଦ୍ୟୁତ ବିତରଣ କମ୍ପାନୀ ସଂସ୍ଥା ଟାଟା ପାୱାର। ବିନା ଅନୁମତିରେ ପୁରୁଣା ମିଟର କାଢ଼ି ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ବସାଉଛି କମ୍ପାନୀ। ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଭଳି ମାଲକାନଗିରିରେ ମଧ୍ୟ ମିଟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି। ନୂଆ ମିଟର ଲାଗିବା ପରେ ବିଜୁଳି ବ୍ୟବହାର ଠାରୁ 3ରୁ 4 ଗୁଣା ଅଧିକ ବିଲ୍ ଆସୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବଢ଼ିବ ICU ବେଡ୍ ସଂଖ୍ୟା। ଆଉ ଅନ୍ତଃସନ୍ତ ହେବେନି ରୋଗୀ, କାରଣ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବଢ଼ିବ ICU ବେଡ୍ ସଂଖ୍ୟା। କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ରୋଗୀ କଲ୍ୟାଣ ସମିତି ବୈଠକରେ ଏନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର 40 କରାଯିବ। ପ୍ରତି ମାସ ହସ୍ପିଟାଲକୁ 1432ଟି ଡାୟାଲିସିସ୍ କେସ୍ ଆସୁଛି। ଏବେ ଥିବା ବେଡ୍ରେ 3ଟି ସିଟିଂରେ ଡାୟାଲିସିସ୍ ଚାଲିଛି। ଏହାକୁ 4 କରାଯିବ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି।